अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फैसला आपका में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, अब से चंद लम्हे पहले वजीर आज़म इमरान खान ताशकंद में उज़्बेक सदर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान दोनों अपने आवाम को गुर्बत से निकालना चाहते हैं। उनके इस स्टेटमेंट के बरखिलाफ आज पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं, जो कि जिससे अवाम सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं, 5 रुपए फी लीटर पेट्रोल महंगा कर दिया गया। वजीर आजम का ये स्टेटमेंट और उसके बाद पेट्रोल प्राइसेस की कीमतों में ज़ाहिर है कि वो दोपहर से इजाफा हो चुका है। इसको जिस तरीके से हुकूमती हल्के, स्पेशली हुकूमती वज़रा, शहबाज गिल साहब ने इसके ऊपर जो है वो स्टेटमेंट उनका आया कि ओगरा ने 11 रुपए सिफारिश की थी बढ़ाने की, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने रिलीफ दिया आवाम को और सिर्फ 5 रुपए बढ़ाए। साथ ही साथ फिर आपके फवाद चौधरी साहब वजीर इत्तलात, उनका एक ट्वीट आ गया, जिससे पहले भी उनका एक ट्वीट हमने देखा था। आज फिर उन्होंने ये ट्वीट दागा कि जनाब खित्ते में पेट्रोल की कीमतें जो है वो पाकिस्तान में सबसे कम है। इस तरह के ट्वीट्स पहले भी आ चुके हैं। जब भी हुकूमत प्राइस बढ़ाती है, ये ट्वीट्स इस तरह के आ जाते हैं। और कंपैरिजन उन्होंने दिया कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें खित्ते में दीगर ममालिक के मुकाबले कम हैं। भारत में पेट्रोल की कीमत पाकिस्तानी 220 रुपए के बराबर है। श्रीलंका में पेट्रोल की कीमत 147 रुपए, बांग्लादेश में 167 रुपए, नेपाल में 172 रुपए, भूटान में 146 रुपए पाकिस्तान के मुकाबले, और चीन में पेट्रोल की कीमत 189 रुपए पाकिस्तान के मुकाबले है। पाकिस्तान में तो फिर भी इस वक्त 118 रुपए है। उन्हें शायद किसी ने यह नहीं बताया कि इन ममालिक की अगर परचेस पावर पैरिटी आप उठा के देखिए, इनका पर कैपिटा जीडीपी अगर उठा के देखिए, तो पाकिस्तान का $1190 है और पाकिस्तान के मुकाबले भारत जिसकी वो बात कर रहे थे, उनका पर कैपिटा जीडीपी $2100 है। इसके अलावा श्रीलंका में चले जाए, वहां पे $4100 है। बांग्लादेश में $1280। चीन की उन्होंने बात की, जहां 189 रुपए का पेट्रोल है पर लीटर, उनका पर कैपिटा जीडीपी $8840 है। पाकिस्तान के अवाम को यह समझाया जा रहा है कि कोई बात नहीं, डॉलर रुपी कन्वर्जन में अगर जाके देखें तो पाकिस्तान में बहुत अच्छा है। साथ ही साथ पिछले एक महीने में बजट आने के बाद पेट्रोल की कीमत जो है वो 9 रुपए 53 पैसे बढ़ चुकी है। डीजल की कीमत में 5 रुपए 77 पैसे इजाफा हो चुका है। मट्टी का तेल 7 रुपए 14 पैसे महंगा हो चुका है और लाइट डीजल 7 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है। ये उस बजट की बात कर रहा हूं जिसको हुकूमत ने टैक्स फ्री बजट कहा था। और इससे पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब कौम को बताते थे, करप्शन की तारीफ करते थे कि करप्शन होती क्या है, पेट्रोलियम प्राइसेस को बढ़ाकर किस तरीके से हुकूमतों ने अपनी करप्शन के ऊपर पर्दा डाला। एक नजर अगर हम चाहेंगे आपके साथ वो उनके तारीखी शॉर्ट्स जो हैं, उनके साउंड बाइट्स जो हैं, वो जरा शेयर करें। प्रोड्यूसर अगर अल्लाह ने मौका दिया, साबित करके दिखाऊंगा कि ये मुल्क इतनी तेजी से आगे बढ़ सकता है। ये याद रखें, कोई मुल्क दुनिया में तरक्की कर ही नहीं सकता अगर इक़्तिदार में लोग आके मुल्क को लूटना शुरू करें। वो कैसे मुल्क तरक्की करेगा? वो फिर मुल्क को मकरूज करेंगे और कर्जे कैसे वापस करेंगे? आप पे टैक्स लगते हैं, हर चीज महंगी होती है। पेट्रोल पे कितना टैक्स लगता है? 1 लीटर पे 35%, 1 लीटर डीजल पे 50% टैक्स। ज्यादा आम लोग डीजल इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्ट पे इस्तेमाल होता है, तो उससे पैसा ज्यादा इकट्ठा होता है। जब आप अवाम पे टैक्स लगाते हैं, गुर्बत बढ़ जाती है, कौम गरीब होती जाती है, छोटा सा तबका अमीर होता जाता है। वजीर आजम का ये स्टेटमेंट कि जब आप टैक्स आपको लेना होता है तो उस वक्त आप पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते हैं, और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। बजट में अगर आप बात करें, उस दिन के आर्काइव उठा के देखिए, डॉक्टर हफीज पाशा के साथ एक हमारा एक जो है वो इंटरव्यू था, और उसमें उन्होंने इंकिशाफ किया था कि हुकूमत ने IMF को अंडरटेकिंग दी है कि वो 600 अरब रुपए पीडीएल लेवी से जमा करेंगे, और उस 600 अरब पीडीएल लेवी को अगर आप ट्रांसलेट करें तो उस वक्त जो पेट्रोल की प्राइसेस थी उसमें 20 से 25 रुपए, बल्कि 25 से 30 रुपए इजाफा उसमें होना था। तो इसका मतलब यह है कि जो ये कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, उसकी वजह से ये ट्रांसलेट जो है वो किया गया, आवाम के ऊपर ये डाला गया। तो भाई $73 जो है पिछले एक महीने पहले भी ऑयल प्राइसेस यही थी, आज भी ऑलमोस्ट यही है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका का एक इदारा है EIA यानी यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन,
वो आज की ही उसकी रिपोर्ट है, उसका आज ही ये कहना है कि 2021 की दूसरी छमाही यानी रवां साल जुलाई से दिसंबर तक जो ऑयल प्राइसेस हैं वो $72 एन एवरेज $72 फी बैरल के करीब रहेंगी। अब ये एक तो महंगाई हुई है और उस पर इस तरीके से पाकिस्तानी आवाम को बताया जा रहा है कि चूंकि इंटरनेशनल प्राइसेस महंगी हो गई इसलिए हमने ऑयल प्राइसेस बढ़ाई, हमने यहां पे ट्रांसफर की, और अगर ट्रांसफर ही करना है इन कीमतों को आवाम ही के ऊपर डालना है तो फिर फायदा क्या, हुकूमत किस बात की है फिर? ये इतने सारे जो लाखों के जो तनख्वाहें लेने वाले हमारे वजीर मुशीर और पूरे इदारे हैं वो किस काम के लिए? आज के प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर अफनानुल्लाह, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, मुजम्मिल असलम माहिर मुआशियात भी हमें ज्वाइन करेंगे और माहिर टैक्स उमूर अशफाक तोला भी इस वक्त हमें ज्वाइन करेंगे। सेनेटर साहब आपकी तरफ सबसे पहले आता हूं कि जो नैरेटिव था, अच्छा अशफाक हसन साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, माफ कीजिएगा मैं उनको ले नहीं पाया था। डॉक्टर साहब सबसे पहले मैं आप ही की तरफ आऊंगा। जो पहले हमेशा बात की जाती थी कि पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो अगर बढ़ती हैं तो करप्शन बढ़ती है, आज इन प्राइसेस के ऊपर आप क्या कहेंगे? और फिर हमारे वज़रा जो हैं वो तुले हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि खित्ते में सबसे कम है, वो सिर्फ डॉलर रुपी पैरिटी के ऊपर कन्वर्जन कर रहे हैं। क्या यही एक बेंचमार्क होता है डॉक्टर साहब? देखिए, बात यह है कि ये बड़ा चैलेंजिंग टाइम है और इसमें कई चीजें हैं शामिल। एक चीज हमने अभी तक आपने भी जिक्र नहीं किया है या गालिबन आपने किया होगा, मैंने नहीं सुना है कि ये आप देखें कि एक तरफ हम कहते हैं कि हमारा रिजर्व बहुत बढ़ता चला जा रहा है स्टेट बैंक का, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है जी। जब रिजर्व बढ़ रहा हो तो एक्सचेंज रेट पे प्रेशर कैसे आता है भाई? ये 154 रुपया डॉलर था, ये 60 के करीब कैसे पहुंच गया? सोचने वाली चीज है ना कि एक तरफ रिजर्व बढ़ रहा है, अभी एक बिलियन डॉलर हमने यूरो बॉन्ड के जरिए से, अभी जो पुराना वाला बॉन्ड था उसको अप स्केल करके $1 बिलियन और हमने लिया। इसके अलावा हमें G20 से डेट रिलीफ भी मिल रहा है, डॉलर की जो डिमांड है उसमें भी कमी है, तो ये फिर डॉलर पे प्रेशर कैसे आ रहा है? ये इसमें आपने भी जिक्र नहीं किया, ये सोचने की चीज है। तो जब आपका डॉलर भी डिप्रिशिएट होगा और अगर थोड़ा बहुत इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी कीमत भी बढ़ जाए तो नेचुरली लैंडेड कॉस्ट उसका बढ़ेगा यहाँ पाकिस्तान में। दूसरी चीज ये है कि जैसे आपने कहा कि हमने पेट्रोलियम लेवी की मद में कोई 600 बिलियन के करीब रखा है, लेंगे क्योंकि और किसी तरीके से हम हासिल नहीं कर सक रहे हैं रेवेन्यू को, तो ये सबसे आसान तरीका होता है। और ये भी मत भूलें कि ये जो पीडीएल है ये हमारे उसका जो डिविजिबल पूल है एनएफसी के तहत डिविजिबल पूल का हिस्सा भी नहीं होता है, तो इसलिए सब का सब जो है ये फेडरल गवर्नमेंट के पास होता है। सो ये सबसे आसान तरीका है रेवेन्यू हासिल करने का। तो गवर्नमेंट ने ये तकरीबन 30 रुपया पर लीटर के हिसाब से रखा था पीडीएल, ये बीच में थोड़ा फ्लक्चुएट भी हुआ है, थोड़ा कमी इसमें कमी भी हुई थी, जब वो पास ऑन नहीं करना चाह रहे थे तो उसको कम किया था, लेकिन अब रेवेन्यू का प्रेशर है हुकूमत के ऊपर में, तो ये चीजें होंगी। तो इसमें 3 चीजें हैं, एक तो हमने करेंसी हमारी डेप्रिसिएशन हुई है, इसको ना भूलें, 154 से 160 के करीब है। दूसरा ये है कि थोड़ी बहुत इंटरनेशनल मार्केट में कीमत भी बढ़ी है क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में अब एक एक्टिविटी हो रही है, तो इसकी वजह से डिमांड फॉर ऑयल भी बढ़ रहा है। और तीसरा ये है कि गवर्नमेंट ने रखा है बजट में वो उतना उन्होंने हर महीने उस हिसाब से रेवेन्यू इकट्ठा करना है ताकि उसका वो 600 बिलियन जो भी बजट में रखा है उसको पूरा किया जाए। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये आपने जो कहा था कि हमारे वज़रा ये हमेशा एक ही बात करते हैं कि जी देखें हमारे यहाँ सबसे कम है, तो जब जहाँ और उसमें बहुत सारे कंट्रीज को वो कंपेयर करते हैं तो उनका साथ साथ पर कैपिटा इनकम भी ले लिया करें, तो फिर सही तरीका होगा कि अगर अमेरिका में ये है तो अमेरिका का पर कैपिटा इनकम भी देख लो, अगर चाइना में ये रेट है और हमारे यहाँ ये है तो चाइना के भी पर कैपिटा इनकम ले लो। तो जब इस तरीके से आइसोलेशन पे हम कंपैरिजन हम नहीं कर सकते हैं इन सब चीजों का कि जी सबसे पाकिस्तान है बहुत ज्यादा अभी भी जैसे कि आपने कहा कि अगर एवरेज 25 से
سر اگر 25 سے 30 روپے اگر بڑھنے کی بات کی تھی تو ابھی تو صرف بالکل کرنا چاہیے صحیح طریقے سے. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو بینچ مارک بتائیں عوام کو. بات یہ کہ ابھی 25 سے 30 روپے کی اگر بات کی تھی تو صرف ابھی تو 10 روپے ہوا ہے. اس کا مطلب ہے 10 سے 15 روپے اور پیٹرول کی پرائسز بڑھ سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب نہیں, یہ جو میں نے پی ڈی ایل کا جو ریٹ بتایا ہے نا کہ یہ 30 روپیہ فی لیٹر تک ان کو اجازت ہے حکومت وقت کو, تو وہ ابھی پتہ نہیں کہاں پر ہے, لیکن یہ ہے کہ 30 روپیہ فی لیٹر تک ان کو کورٹ سے بھی یہی اجازت ملی ہے کہ آپ اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں. تو وہ لہذا وہ وہاں تک تو رہیں گے, اور اسی کے درمیان میں وہ اوپر نیچے کرتے رہیں گے ڈیپینڈنگ کہ کتنا پاس آن کرنا چاہتے ہیں, کتنا ریونیو ارن کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے سر بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے ویو کا. سینیٹر افنان اللہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مزمل اسلم بھی. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. سینیٹر افنان اللہ صاحب اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں. جناب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ مختلف سیاسی پارٹیز جو ہیں اس کو ریجیکٹ کر رہی ہیں, پیٹرول کی پرائسز میں اضافے کو, مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پہلے بھی رپورٹ ہوئی ہے بات کہ گورنمنٹ کو آئی ایم ایف نے ٹارگٹ دیا ہے کہ آپ 600 ارب روپے اکٹھے کریں اس میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے مد میں, اور وہ جو ان کو ٹارگٹ دیا گیا تھا اس کے مطابق 25 سے 30 روپے پر لیٹر قیمت بڑھے گی, جو میرا حال ہے ابھی خالی 10 روپے بڑھی ہے. تو آگے آپ مزید جو ہے وہ امکان لگا سکتے ہیں کہ شاید یہ اور بھی مزید بڑھائی جائے. اب جہاں تک بات رہ گئی پولیٹیکل, وہ تو یہ ہے کہ آپ اسد عمر صاحب کی اپنا ویڈیو نکال لیں, آپ عمران خان کی نکال لیں, فواد چودھری کی, جس کی آپ مرضی آپ کہیں, آپ کو ویڈیو مل جائے گی. بڑے پیشنیٹ تقریریں کریں گے جا کے کہ جی 26 روپے لیٹر تیل ہے اور آپ کو ملتا ہے 100 روپے لیٹر. لیکن جب حکومت میں آ گئے ہیں تو اب وہی 26 روپے لیٹر والا جو تیل ہے وہ 120 روپے 130 روپے بیچنے کے چکر میں ہے. تو یہ ایک کنسسٹنٹلی کیا کہتے ہیں ایک معاملہ رہا ہے پی ٹی آئی کا تھرو آؤٹ کہ یہ دے ڈونٹ پریکٹس واٹ دے پریچ. ان کی کہانیاں تھیوری ان کو بڑی اچھی آتی ہے, تھیوری آپ ان کو بٹھا لیں سارے دن, یہ آپ کو ایسی تھیوریز دیں گے, یوں ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یوں ہوگا تو یہ ہو جائے گا. لیکن جب سے حکومت ملی ہے اللہ کے فضل سے ان تھیوریز میں سے کوئی بھی امپلیمنٹ نہیں کیا, بلکہ آج کل تو یہ جمہوریت بھی ان کو پسند نہیں ہے, کہتے ہیں چائنا کا نظام اچھا ہے. تو اس طرح کی باتیں جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہیں. میں اکانومی سے ریلیٹڈ کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں تاکہ عوام کو تھوڑا ذرا اس کے اوپر سمجھ میں آئے. دیکھیں ہمارا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے نا, وہ جو گورنمنٹ بتا رہی ہے وہ کہہ رہی ہے تقریباً 4000 ارب روپے کے قریب ہے, اور اس 4000 ارب روپے کے اندر گورنمنٹ جو ہے وہ 570 ارب روپے پروونشل سرپلس کے ڈال رہی ہے. اس کے علاوہ اور بہت جو کہ جو اب پروونسز کا بجٹ آیا اس کے اندر سرپلس 100 ارب روپے کے اراؤنڈ ہے, تو 470 ارب روپے آپ اس کا بھی ایڈ کر لیں. پھر گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم اس سال پرائیویٹائزیشن پروسیڈ سے 250 ارب روپے کمائیں گے, حالانکہ لاسٹ ایئر انہوں نے 100 ارب روپے کا ٹارگٹ رکھا تھا پرائیویٹائزیشن پروسیڈ سے, اور وہ بھی ایک روپے کی آمدنی نہیں ہوئی اس کے اندر. تو اس سال وہ 250 ارب روپے وہ بھی آپ اوپر سے ڈال لیں. تو یہ لگ بھگ اور اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جو کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ تقریباً کوئی 5000 ارب روپے کا خسارہ ہوگا, جو کہ پاکستان کی اگر آپ پرسنٹیج وائز دیکھیں تو 30 ایئر کا ریکارڈ ہے. جس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی ہوگی. میں آتا ہوں, آگے چل کے آتا ہوں, مہنگائی ہوگی, آگے چل کے آتا ہوں. مزمل اسلم کی طرف چلیں گے. سوشل میڈیا پہ مزمل صاحب آج کل بظاہر ایسا لگ رہا ہے, اور پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں کافی پروموٹ بھی کر رہے ہیں, اور بہت سب اچھا کی رپورٹ بھی آ رہی ہے. اب چونکہ مزمل صاحب جو ہیں وہ ایک ماہر معاشیات ہیں, اور آج کے اس پرائسز کے بڑھانا وہ تو ایک چنے پروسیس ہے, لیکن جس طریقے سے اس کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے کہ جناب 11 روپے کہا تھا 5 روپے بڑھایا, کوئی بڑا نقصان, کوئی بڑے جرک یا جمپ نہیں آئے گا عوام کے اوپر, کوئی بڑا پریشر نہیں آئے گا. پھر دوسرا اس کو کمپیئر کیا جا رہا ہے خطے کی ریجنل کی پرائسز کے اوپر. کیا یہ صحیح میکانزم ہے, کیا یہ صحیح بینچ مارکس ہیں؟ مزمل صاحب دیکھیں, عمران بھائی افنان بھائی کو بھی سنا, آپ کی بات سنی, اور ڈاکٹر اشفاق صاحب کی بات سنی. آپ نے سوال کچھ کیا, جواب انہوں نے جو سب نے اپنے اپنے بنائے تھے اس حساب سے دیے. میں آپ کو ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے جی. پچھلے سال 1 جولائی کو جو قیمتیں تھیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ تھی 40.94 ڈالر پر بیرل. ابھی میں آپ سے اس وقت بات کر رہا ہوں, قیمت ہے 74.5 ڈالر, ٹھیک ہے جی. 35 ڈالر کا فرق آیا, جو لگ بھگ 80% کا اضافہ ہے پچھلے سال سے لے کر ابھی تک 12 مہینے میں. 80%.
اور آج کی قیمت کو ہٹا دیں تو پچھلے ایک سال میں حکومت نے تقریباً 12% تیل کی قیمتیں بڑھائی ہیں مقامی روپے میں. کتنی؟ 12%. یعنی کہ 80% باہر بڑھی ہیں اور 12% یہاں بڑھائی ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ پچھلے پورے سال میں آج کی ہٹا کر وہ ٹھیک ہے 12%. ٹھیک ہے. جب پچھلے 4-6 مہینے پہلے سر جی لاک ڈاؤن میں جب یہی قیمتیں $13-14 پر بیرل کے قریب آئی تھیں تو اس وقت عوام کو ریلیف ملا تھا پاکستان میں اتنا؟ میں عرض کرنے دینا, میری آپ بات کو کمپلیٹ کر کے پھر آپ نے جو سوال کرنا کر لیجیے گا, ٹھیک ہے؟ تو 80% عالمی وقت کی کمی ہے, لہٰذا ذرا تھوڑا سا پریسائز ہو جائیے گا. جی 12% جو ہے یہاں بڑھی. اچھا اب جو ہے دوسری چیز جو سب سے اہم ہے کہ پچھلے سال اس کے باوجود حکومت نے 500 ارب روپے جو ہے پیٹرولیم لیوی سے کمایا تھا. اس سال انہوں نے 600 ارب کا ٹارگٹ رکھا ہے کیونکہ نان ٹیکس ریونیو میں چاہیے. 600 ارب کا مطلب یہ کہ مہینے کا 50 ارب روپے پیٹرولیم لیوی حکومت کو چاہیے. پہلے 15 دنوں میں انہوں نے 2 ارب روپے کمائے صرف, اور ابھی جو آج کی انہوں نے بڑھایا ہے اس کے بعد بھی 4-5 ارب سے زیادہ نہیں ہے. یعنی صرف اس مہینے میں 45 ارب روپے حکومت اپنے ٹارگٹ سے پیچھے رہ رہی ہے. اور جو ہے یہ 45 ارب روپے اگر حکومت حاصل نہیں کرے گی تو وہ جو جیسے افنان بھائی نے بھی بتایا کہ جو ہے ڈیفیسٹ بڑھ سکتا ہے, ٹھیک ہے, ڈیولپمنٹ تو وہ اسی طریقے سے بڑھائی جائیں گی. ایگریکلچر آپ کہتے ہو نہیں بڑھاؤ, ٹیکس کی شرح آپ کہتے ہو نہیں بڑھاؤ, آپ کہتے ہو کہ ریگولیٹری ڈیوٹی. افنان صاحب حکومت کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. میرے بھائی نے پرائز دی ہیں تو پرائز ایک ہماری بھی سن لیں. مئی 2018 کو 70 روپے لیٹر تھا پیٹرول اور کروڈ کی پرائز تھی $76.98. یہ بھی کہہ رہے ہیں نا 64 یا 70 جو بھی انہوں نے کہا ہے. تو ہم 70 روپے لیٹر بیچ رہے تھے جب $76 کا بیرل یہ اپنا پر بیرل تھا.